Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I'm your teacher Shugupta Kadir, teacher BMS Yarulangate, and it's class 4th English, and the topic is kinds of sentences. As we have already read 3 kinds of sentences, that is assertive or declarative sentence हमने पढ़ा था, imperative sentence पढ़ा था और integrative sentence पढ़ा था. Now today I am going to teach you other 2 kinds of sentences, and this is 4th part. It's exclamatory sentence. Exclamatory sentence is a sentence that expresses some sudden strong feeling or joy or surprise. देखो ऐसा सेंटेंस बच्चों जो हमें जिसमें एक्सप्रेशन होता है किस चीज़ का, स्ट्रॉन्ग कोई फीलिंग, ऐसी कौन सी फीलिंग, खुशी की या सरप्राइज़ की, जॉय की या सरप्राइज़ की. सरप्राइज़ होती है हैरानगी, जिस चीज़ में जिस सेंटेंस में आपको हैरानगी बोली गई जाए, कोई ऐसी चीज़ जो आपको हैरान कर दे, कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसा काम जो आपको हैरान कर दे, तो आप ऐसी कोई न्यूज़ सुनो जिससे आपको हैरानगी हो, या कोई ऐसा न्यूज़ सुनो जिससे कोई आपको जॉय मिले, खुशी मिले, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को होता है एन एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इज़ यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस में हम या तो लास्ट पे लगता है या तो बीच में भी लगता है, स्टार्ट में भी एक वर्ड के बाद लगता है. तो यहाँ पे दिस इज नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इज़ यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस. इन सेंटेंस में हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं. दिस इज़ फॉर सरप्राइज. ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें आपको कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस हो, या खुशी महसूस हो, या सरप्राइज महसूस हो, हैरानगी महसूस हो. ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. यहाँ पे मैंने एग्जांपल में कुछ दिया है. व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज़ इट इज़. कितना खूबसूरत रोज़ है ये, कितना खूबसूरत गुलाब है ये. इसमें आपको फीलिंग एक अच्छी आती है, जॉय की, खुशी की फीलिंग आती है आपके अंदर. आप कोई खूबसूरत चीज़ देखते हो, आपके अंदर एक अच्छी सी फीलिंग आती है. वो फीलिंग जो आपके अंदर आती है उसमें एक सेंटेंस निकलता है, व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज़. और ये जो सेंटेंस है इट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड हियर वी पुट नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन. इसके बाद हुर्रा वी वन द मैच. जब आप कोई मैच जीते हो, आप कोई कंपटीशन होता है, कोई भी कहीं भी, आप कोई स्कूल में हो, आप कहीं प्ले ग्राउंड में कई फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, कहीं आपका टूर्नामेंट चल रहा हो, तो वहाँ पे आप जब खुशी से आप मैच जीते हैं, आप करते हैं हुर्रा हुर्रा वी वन द मैच. तो ये जो वर्ड्स हैं ये एक्सक्लेमेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये वर्ड्स किए जाते हैं, हुर्रा, अलास, ओ. These are surprising words. ठीक है, तो हुर्रा हुर्रा वी वन द मैच, हुर्रा हमने मैच जीत लिया. तो यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आप लगाओगे हुर्रा के बाद ही. तो ये आपको खुशी होती है, जॉय होती है कि हमने मैच जीत लिया. आपको एक एक्सप्रेशन, अचानक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सी आ गई आपके अंदर. ठीक है, अलास ही हैज़ फेल्ड. कभी आप इसमें ऐसी सरप्राइज बात भी सुन सकते हो, अलास हाय वो फेल हो गया, ही हैज़ फेल्ड. फेल हो गया कोई तो आपको अच्छा नहीं लगा, आपको एक सरप्राइज सा फील हो गया, तो उसके लिए भी आपने इस सेंटेंस को भी हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हो गए यहाँ पे ऐसे सेंटेंस आप लोगों को बहुत मिलेंगे आपके पास. And the last part, in the 5th part, is optative sentence. Optative sentence is a sentence that expresses a wish or desire. वो सेंटेंस, वो जुमला जिसमें आपको कोई विश नज़र आती हो, किसी विश अपने लिए कोई कुछ नज़र आता हो, आप अल्लाह से कुछ मांगते हो, कोई विश करते हो, कोई उम्मीद रखते हो किसी से, तो या अल्लाह से आप उम्मीद रखते हो, या आप कोई अपने लिए दुआ मांगते हो, या डिज़ायर होता है आपके लिए कोई. इसका मतलब है कि आप इसमें किसी के लिए विश करते हो, कोई चीज़ किसी के लिए दुआ करते हो, कोई विश अपने अंदर रखते हो, कोई उम्मीद रखते हो अपने अंदर, कोई आपको तमन्ना होती है अपने अंदर, विश हम उसको भी बोल सकते हैं. वो सेंटेंस है जिसमें आपको ऐसा लगे कि आपने कोई तमन्ना किसी चीज़ की है या किसी के लिए कोई दुआ की है,
تو اس کے لیے جو سینٹینسز یوز ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں آپٹیٹیو سینٹینسز. تو یہاں پہ میں نے فرسٹ یہ دیا ہے ایگزامپل، اینڈ مائی فرسٹ ایگزامپل از مے ہی لیو لانگ. مے ہی لیو لانگ، اللہ اس کو لمبی عمر دے. مے ہی لیو لانگ، وہ اس کی عمر لمبی ہو، وہ بہت جیے. ٹھیک ہے، تو آپ کسی کے لیے یہاں پہ وش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی وش آئی وائر اے ٹیچر. میں چاہتا ہوں، میری وش ہے، میری دلی خواہش ہے کہ میں ٹیچر بنوں. مے گاڈ بلیس دیم، میرا اللہ ان کو خوش رکھے. تو آپ نے کسی کے لیے دعا کی، کسی کے لیے ڈیزائر کی، کسی کے لیے کوئی ڈیزائر، اس میں کوئی وش آپ نے کی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی کوئی بھی وش ہو جو اس سینٹینس جو سینٹینس اس کے لیے بنتا ہے تو اس کو ہم آپٹیٹو سینٹینس بولتے ہیں. تو بچوں یہ تھے کچھ سینٹینسز تو جس میں آپ لوگوں نے یہ دیکھا. تو یہاں پہ ایسے کچھ ایگزامپلز دی گئی ہے. وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ یور اون بزنس. تو یہی یہاں پہ یہ کون سا سینٹینس ہے؟ اٹ از جہاں پہ کمانڈ ہوتی ہے، اٹ از امپریٹو سینٹینس. آپ یہاں پہ سجیشن دے رہے ہو، ٹھیک ہو، ایڈوائس دے رہے ہو. اٹ از امپریٹو سینٹینس. اینڈ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، اٹ از کمانڈ. ٹھیک ہے، آپ کسی کو کمانڈ دے رہے ہو. ہاں، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، اٹ از ناٹ کمانڈ، اٹ از ایڈوائس آلسو. واٹ پلیزنٹ ویدر، کتنا خوبصورت موسم ہے. تو یہاں پہ آپ کر رہے ہو، یہاں پہ آپ کو وٹ بیوٹیفل ویدر، یہاں پہ آپ کو ایک ایکسپریشن ہوتا ہے ایسے، دس از لائک، یہ یہاں پہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے. تو ہاں، تو ایسے ایک چیز آپ نے پڑھی، آپ نے ایسے ایک سینٹینس پڑھے، جیسے بھی آپ جہاں پہ بھی دیکھو ایسے سینٹینسز، تو یو ہیو ٹو جج دیم کہ یہ کون سا سینٹینس ہے. تو بچوں یہ آپ کے لیے آج کا ٹاپک تھا. دیٹ واز آل اباؤٹ دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک. انشاءاللہ ان نیکسٹ ٹاپک وی ول ٹیک اندر لیسن. ٹل دین اللہ حافظ.